هراي أرست مسيكم داي مسكم من دعي مثلا صنيح مثلا هجي زري زلهم نايلو معنتي تمرتنا كاونجل يغريتا كام ملختي برهان عالم قدس باولوس كاب زلاخو كام معراف شمنته كاب معراف 10 يغريتا قطر 10 شمنته زلو خوني بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين يتبارك እግዚአብሔር أملاك إسرائيل لذات صحنس كذات ساعات سبوهني وتو كتن وتو العالم እግዚአብሔር أملاك نستعاد يتحنا كبرن مسكانان أملخو داسين نزل العالم نعيخنا እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንኳን ናወርሃው በዓል ልደታ አብጽሕና ንዓውን እግዚአብሔር ብዘኽብራ መጠን ክብርን ምስጋናን ይብጽሐያ ሕርያን ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ ብምሎም እግዚአብሔር ዘኽብሮምን ዝፈትዎምን ዘፍቀሮምን ጻድቃን ዛት ዕለት ብምሎም ቅዱሳን መላእክት ካብ መላእክት ሃለቃ ናይ መልአክ ናይ ሰላም ናይ በረኸት ናይ ረድኤት ቅዱስ ራጉኤል مبزحتهم قدس رابيل لا يتفلطون مثلنا قدس رابيل سئلو ثلاثه اعواف ثلاثه رأس زلون حنت خنفي حنت اجر زلاتن نسي مالك نالبات حدا معلت مستيرق نغركم قوم هاي قدس رابيل قدس رابيل بتعامي فولي ملاخي مالك ناي سلام طرح اب سلام زلاخ ملاخ مالك ناي سلام ابصاري توايل زفلت مالك ناي بسرات اندي زلو ግን ناي سلام ملاخ توايل يصوا نسلام كل ጊዜ زلاخ ስለዚህ አዳምን ሔዋንን መስተጋገይ ነቲ ተመን ንሱ ያሲሮ ቅዱስ ራጉኤል ያሲሮ ምናልባት ናይ ቅዱስ ራጉኤል ድርሳን ዘይብልኩም ትኮኑ ተኸሪኹ ኣብ ሓደ ገዛ ስለዘላ ግን ኣምጽያ ሓደ መዓልቲ ከምብወልኩም ማለት ተኣምረኛ ገባሪ ብዙሕ በረኸት ስለዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ካብ በረኸት ያ ተስፋትፈና ኩሎም ሕርያን ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ብዘኽበሮም ክብርን ምስጋናን ይኹኖም بركة رديتن يا ابن اندرياس مسكولاتنا حزب كريستيان يكون ناي كريستوس ቤተሰብ አፍቀርቲ ቅድስት ድንግል ማርያም አመሰረት ነቢያት ሐዋርያት ታሃለስኩም ደቃ አደም ቅዱሳን አቦታቴ ካህናት አህዋቴ ዲያቆናት ኩሉም ህዝበ ክርስቲያን በ40 80 ተወለድኩ አመላ ዓለም በጻደቀ ዚያ ንገሊሁም ምብራቅ ፀሐይኩም ንገሊሁም ምዕራብ ፀሐይኩም ንገሊ ድማ ፍርቅ መዓልቲ ዘሎ እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ነሳዓዚ ዘራኸበና بملوكم دما سلام እግዚአብሔር مسكولاتكم يخون لحندو حديركم لحندو رفيدكم እግዚአብሔር ይመስገን حراي اب بركتن رድኤትን ይحደረና ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ዝለኣኸልና መልእኽቲ ናብ ሰብሮሜ ከም ዝብል ማለት እስከ ሓተኩም ይብል ኮተዶ አይሰምዕን ማለት ይብል ማለት በጣም ስለዝገረመው ንሮማውያን ሰቢኹ ክዛረብ ከሎ
نقدر دحنت سلا زي تردو اسكا عاتكم قطري زي تردو ميل مالي سكا بيجي زي تردو سبالو مالي نغاي تردو ادما من يعصيو مالي انه حزب غلاطيا نغاي تردو سكا كندز زعزمكم انت يل برهان عالم قدس باولس فزيزوم دنزيزوم تبعال زي سمع سلا زراي مጨረሻ ታይሎም انت عزمكم عزيم منفس الله مالي نغاي نسمع መቼም ጀንስ እንታሃሊ ፎዶር አለው ፎዶር አንታሃሊ ወድማ መቆት ይዝገብረልክ ስጋ ብጅ መቆት አለው ዝብል ማለት ስለምታይ አግዜ መቆት ክረሽና ይግበር ስለምታይ ፕላስቲክ ስለሆነ ምንስ ይዘብራል አብግዜ ቁር ድማ ናይሎን ዝመስል ክዳን ክትክደን አይተኸልካ ወይ ድማ ረቂቅ ነገር አይተኸደን ስለምታይ ቁር ስለዘጥቃይ ናይሎም ግን መንፈሳውነት ተባሂሉ ገድለ ቅዱሳን እንዳተበስ ስጋ ብጅ ዘይተረዳው ሰዋለ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት አይኒ ተምተና ስለዚህ ስለዝኾነ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ንድሕነት ንኹሉ ምዃኑ ስለ ነቢያት አልዒሉ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ምዕራፍ 10 ካብ 1 ጀሚራ ስለ 18 እንዳንበብና ክንመሃሪና ማለት ነው በረከትን ረድኤትን ሕደረና ስለዚህ ሙሴ ብዛዕባ ሕጊ ምግባር ዝበሎ ከመይ ከም ዝኾነ ንሶም ድማ እንታይ ከም ዝበሎ ምን ከረዳም ከሎ ሮማውያን በጣም ረቂቅ ሆነ ይሩ ማለት ኣብቲ ምዕራፍ 1 ኣቱማ ሓዋተይ ሃረርታ ልበይ ምንቶም ናብ አምላኽ ዘቅርቦ ጸሎተይ እስራኤላውያን ምን ትخدحኒ ይል ዝኹሉ ሃረርታ ልቢ ወይ ዝኹሉ ዝገብሮ ጸሎት ዝኹሉ ዝገብሮ ምህልላ ስለመን ይል ማለት እስራኤላውያን ምን ትخدحኒ አሕዛብ ዳብ ዝበሎም አሚኖም ይኸዱ ነይሮም ለምን ምን ምእማን ከፊና መስለኩም አውሽጥ ቤተ ክርስቲያን ዘለሰብ ዝኹሉ ንገብሮ ዘለና አገልግሎት ቀሪኦም ደንታ አቦታትና ሓደ ሊብ ከፊቶም ደተአምረ ማርያም የንብብ ይኾኑ ሓደ ንፈዓቦ ደይ መጽ ይኸውን ኪዳን ደንጎን ወይ ጽሕኹን ተበልካ ከመይ ክመጽ ንሙኻኑ አሰሐኮ ይብሉምን ነቀፊዎ ሚልኩ ደስ ዘይብለኩም ታሊ ከመም ዓይነት መንፈስ ዘለኩም ማለት አቦኻ ኮይኑ አዋፍራኸና ተተዋን ድሓን ይውዕልና ዝብል ወለ ሓደ ይራአናን ሆዝ ገርም ጨዋታት የም ኮብት ሚዲያውን ኮ ትምርት ሰንበ ጨዋታት የም ተሲዮም ዝምህር ዘለዎም በር አቦታት አይኮን ክጻረፉ ጥራይም ዝወጽ ማለት ክሳአሉ ማህበር ተመጽያ ድማ ሰለዮም ዝጌርካ መስቀል አሽን ጌርካ አመጽ ይለለም ማለት ስለዚህ ነህና ጾልን ገብረ ዘለ አገልግሎት ቀኔም ደጅምሪ ነው ተአምረ ማርያም አንቢ በኤፍሬም ተአምረ ማርያም አንቢ ብሎ ገድለ ቅዱሳን አንቢ ብሎ ካህን ይዘንብቦ ማአስላ አንብቦ የምሐራይስ ክዳሃን ተተሐግስ አይፈለጥኩም ማለት ካህን ዘንብቦ እንደህር ኮይኑ ተአምረ ማርያም ጨዋ ዘንብቦ ተኮይኑ ማአስላ አለም ከም ብብልና ማለት ስጋብ ጀዋላን አህማይ ተረዳኩም ስለዚህ ከም ስለዚህ እስከ ካሃተኩም ካል ዲዘ የተረዳኩም ይል ስለመቤታችን ተሰብኽና አይንታ ይخلክልን መቤታችን ዝገብረ ተአምር ከዛረብና አይንታ ይخلክልን በእና ሕግ ከተአምር አይተን በብዝብላሉ መቅደም መርግፍ ውግዘት ዝንኻን ይግባል ጸሎት ግን ማንም ሰብ ከጸልይ ይችላል ስለዝኾነ ካል ዲዘ የተረዳኩም ይል ቅድመ መረዱ ግን ነዝ ሁሉ አነሰብ ከዘለኹን ጽልይ ዘለኹን ሃረርታ አይን እስራኤላውያን ምድሓኒ ሃረርታ ልባይ ምንት ናብ አምላኽ ዝቆርቡ ጸሎትን እስራኤላውያን ምን ትخدحኒ እዩ ኣብ ዝተጋገ ፍልጠት ዝተመስረተ ዳአ ይምበር በአምላኽ ቅናት ከም ዝኾነስ እምስክረልኩም ኣለኹ ኢሉ መጀመሪያውን አነ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ አነ ኢሉ ኣብ ጌጋ ዝተመስረተ ካይዳዳ ነይሩ ንበር እስራኤላውያን ንخدحኑ ቤተክርስቲያኖም ንኽትዕንብብ እንደገና ድማ ልዕሊ ሰቦም ምዃኖም ንኽረ ኣነውን ተበጊሰ ነይረ ግን ብስምዒት ኮይኑ ኢሉ ኣብ ጌጋ ዝተመስረተ እምነት ኮይኑ አካይዳና ኩሉ ጌጋ ይዘሎ ስጋ ብቻ ሕጊ ቤተክርስቲያን ንፍጽም ንመስል ሕገዚ ይዝብል ከምዚ ክገብር ኣሎ ንብል እምበር ንባዕልና ይገብርና ይል ማለት ስለዚህ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዝተጋገ ፍጥለት ዝተመስረተ ዳም ይምበር በአምላኽ ቅናት ከም ዝኾኑስ ኣነውን ይምስክረሎም ኣለኹ ኢሉ ንእስራኤላውያን ቆይ مسوم نيري أنا وندار بأمني دربي قتل يموت قبل خلوا مسمار غير شنكري قل امنتهم أجيجا يتمسري تزولي بجيجا فلتت مالتي فلتتهم زت مسرته فلتتهم بجيجا نتي بأملاخ زمت صدقي سآن مفلاتهم صدق رؤسهم كومو مدلايم نرؤسهم عب تحت صدق أملاخ أيجزوني ذكرهم قال كوي እስራኤላውያን ርእሶም ንኽብሮም ክብሉሲ ንኽብረ አምላኽ አውሪዶም ነተኽብሮም ንባዕሎም ሰቀሉ ወይ ልክ ኸምናይ ሳጥናኤል ኮይኑ ማለት
ክርስቶስ አምላክ ግን ክብሩ ደልይሉ ብላዕለ ተቀሚጡ ስቃ ይበለን ክብሩ انه برئس متحات ስለዝመጽእ تحت انه نخري ام مبلع مال توليد ارغ تسقيل زغرب ነገር کوي مالي اب سرغلا تسقيل ግን አይደል لعلنو كبر خلعل ድማ نسمعت عرقيل داغم كمص خلو ግን بمبارق تتعجبوي ስለዚህ ኣብ تحتنا لعلنا خم ዘሎ خبلت اسرائيلاውያን ግን ነቲ ክብሪ ኣምላኽ ንባዕሎም ወሲዶም ናይ ኣምላኽ ግን ኖ ካ ክብሩ ረድዎ እዚኦም زأمن زبل كلهم أنت تصدق كريستوس مدمدم تحق خوينو مدمدم تحق مسيئو يلسا بخيلهم مالك ردودي زأمن زبل من تصدق دما نا حق مدمدم تا نا مسيء حق مدمدم تو من مسئيل كريستوسي أبزز مسألة ندياكون نفلاسي نبقاس نخوم يكوننا نزأمن زبل قد لقدسان سبيعكم محل سلامنتاي نباباس شمه زهابو مني እግዚአብሔር نخان شمه زهابو مني እግዚአብሔር ننغس كنه زهابو مني شمه زهابو مني እግዚአብሔር نخان كنه زهابو مني እግዚአብሔር نمنوكسه منوكس كوينو ابعت خنبر زمرص مني እግዚአብሔር نعين عاقم تفطرنا مني እግዚአብሔር نعم بغيغاس تفطرلنا ها املاخ اغاغي زوم صلبسي انا حدا حلف حاونا انت ينغزا مسيله سمع اسكتا يبلني ابيت غريب له نسخه بغيغا خم تفطرك استفلط دبل انت انت تبل كليله اجي صحيح انا املاكي لو زي يسمعني لنا تملكت بغيغا خم تفطرك استفلط دويله እንዳሪ መስለካ انا عايك تصلق مسا املاك دباز الله املاك بغيغا يفطر ديله كمسخه ما خاز مسلو دا تغاغي وول أملاق بحلنا سبي خيد بحلنا سبي خيد أي خيدن سلز خون أنت عايز بالمالتي إنه سرع أملاق سلز يتردو كبر أملاق قريفو نا أملاق دما مع رسبات سريعو زجاجن زي جاجن أبى فتاة رو دما همزين نبي إرمياس مكو عايش معه نبي سياس مكو عايش معه نسرع حق زاوير أملاق جيجان كون عند بلسي نفس غاية ما كان سقام كان زي تفلس مني خام بولنير أنا قلوا ولا حد يقولكون إرمياس مكو عايش معك هذا القصة هاي ده قبرني إرمياس تفضل يا أخي دواء إرمياسي نبي زاوير انتايش لزغنمو كم زي جيت زارة وزلها استزارة وإسرائيلاويا يمان كان سقام كان في لغا زي تفلسي نعين زاوير دو مستري مرمير كي أخا نعاي كنتا يقولي لك واحد مغرن تدلي بي سلزي كي كبدا كامتان لا قد فترة إن الصحاب بقى جالس تفترة كفترة خايف لك الله ما بزيابير تجاجي مالك كار أبا خابس حي كم حير سدنت كم حير أزار أربعة يقريت هذا بحاله حتى أتمخانا يتردد لكن منفس كل الصرف نسي يقريت هاي بقول يقريت هذا يقولون حلو كينو نجزيابير بزفترة نجر جيجا يزبلون حلو كينو نمنفس كل شيء صرف زلوا نجزيابير تصرف زلوا محرت الله يقولون أتحويت تنعايد تسارف كنني خيب زحكاس نعاي حشكات مسرح بقى عند الله مسا أملاخ نبأس لنا خايل المجرش ما مسا أملاخ كذا عارك كان جري خنا وزيت خي تايم سايز زار بالك مسئل خا فنجا مزبط كان يرني جد قريبنا بيم حكم كويبك أنا على هذيك زي زقرمني كم حير سنفنانا كم حير ودكاتنا نو أنا بزي وانجيلي سبي خمبر حتى أمي ما نسب جزء خير زاد أنا أقرب ويل أنا بزاق زي كوينة تمرتي بالو صوم ما جزاهم كينكم سمع لهم نتحارت صبوا زي تسمع مسي بيدو فتح حمد الله انتهى مالي انتهى قبرنا خير الله منن كن زي أنكو النسوسي كم جاء غيره تنكفني كل حالة تزقل قلوز الله أملاك سلة تزقل قلكو أحلف زبني كنا بسبب عين تراح زي كنا كلا عيد ما زم كلهم كلسان قد لزنببكو أحلفهم زبي كنا كم جاء غيره تنكفني غلو معال تدما نعوت مسأنا فلت نعو من محرة عيرو سلم من تاي قد له قدسان سلز تنبه تأمر قدسان سلز تنبه إنه لا يجان أنت مسترهم سلز وصل توقع هوس خلّك قدسان شل لا يبلوني مكان الناس نزمة حبر زخفوز تزارع وخمان كلهم نفسه كفا فيسبوك صحافة كيرو دول لهم انتهى كوينا مالوج
ምፍርራሕ ከይመስለኩም ማለት ስለምንታይ በርና ሲኦል ከፊቶም ንመእመና ካብ ጽድቅ ጎደና ስለ ዝወሰዶም ገድለ ቅዱሳን ከይሰምዑ ተኣምር ቅዱሳን ከይሰምዑ በረኸት ቅዱሳን ከይሰምዑ ንባዕሎም ከይተረድኦም ምንም ሰምዖ ዘይብሎም ከምዚ ተገይሮም ንደቂ ሰባት ስለ ዘዳናገሩ ንደቂ ሰባት ድማ ዕንቅፋት ስለ ዝኾኑ ነፍሲ ወከፍ ህይወቶም ረይዎም ዘርሞ መልክዖም ተበላሽ ንሓዝነሎም ስለዚ ምሰቢ ዋጋ ኣሎ ኮይንካ ምስ እግዚኣብሔር ክትዋጋ ይብልካ ተኸይልካ ኣፍካ መሓዝ ተዘይ ኮይኑ ድማ ሰናይ ትብሎ ትምህርቲ ቴሌፎን ኣላትካ ከምታ ቴሌፎን ናተይ ገዛ ኣለኩም ከም ትገዛይ መጽሓፍ ንኹላትና ወንጌል እዩ ገድልኳ በናይ ገንዘብኩም ከይትገዝኦ ነቲ ገድሊ እንዳንበብኩም ህዝብኩም ዘይተዕሪ ማለት እዩ ስለ ዝኾነ ሓደ ግዜ ምሳይ ትበኣሱ ኣለኹም መሲልኩም ምስ እግዚኣብሔር ከይትበኣሱ እንድሕር ሓቂ ሃልይዎ ኣነ እግዚኣብሔር ኣነ እውን ዝረኣኽወለኒ ኢሉ ይካታዕ ተዘይሃልይዎ መፅሓፍ እዚ ይብላ ኣሎ እዚ ክትብለና ኣለኻ ኢሉ ይካታዕ ገድሊ ቅዱሳን ዘንበብካዮ ጌጋ እዩ ዝብል ተሃልዩ ድማ ዘምፅኦ ገድሊ ይነግረና እቶም ኣሜን ኢሎም ዝሰምዑ ገድሊ ቅዱሳን ዝገበሩ ግን ኣብ ገገዝኦም በረከቶም ርኢና ንገዝኦም ንኽንከይድ ድማ ንርበፅ ንህወፅና ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት ዓይኒ ጠምተና ስለዝኾነ ናይ እስራኤላውያን ኣፍልጦም ኣብ ጌጋ እዩ ተመስሪቱ ነይሩ ኣምልኾ እግዚአብሔር ድማ ይነበረም ስለዝኾነ ነዚ ሁሉ ንሕና ኣቦታት ካህናት እንደለው ቦታት እንደለው ንብሎ ኣበይም ዘለው ሕራ ይበሉም ጾምስ ሓደ በቐሽ ተስፋይ በቐሽ ሳምሶም በቐሽ ብርሃነ ደም አባታችን መጽየምና ነዚህም ከማን ማእሲ ቆጽሉ ደም አይቆጽሉን ከማን ሁሉ ዜና ንብል ማለት እግዚአብሔር ያወጽለም ተዘይ ቀጽሉን ከም ሰበም ከይደም ኢና ንብል ስለዚህ ነዚህም አቦታት ዚህም መጽየም ከማን ካልኦት አቦታት መጽየም ጨዋ በእንተስ ምዝበለኽ ትበልዕ ምስ በለም በርጊጎም ተሃደሙ ቦታት አሉ ስለዚህ ከም ስለዝኾነ አንተ በቐሽ ተስፋይ ከኸድ ኾኑ በቐሽ ሳምሶም ከኸድ ኾኑ ኮሚና ንብል እምበር ዋይ ጸኒዕም አቦታትና ለምስ ከአሊና የማይ ንብል ስለምንታይ ብዙሓት አቦታት ኣትዮም ዝወፅሉ ምኽንያት ድማ ሓደ ተጸሎት ኣይኸልወን 10 ግዜ ክጽሉ ይገሉ እዮም ከምኡ ጌሮም 7 ግዜ ከምኡ ጌሮም ክጽሉ ካልኣይ ነታ ሓንቲ ተኣምረ ማርያም ኣፅሕልና ክበሃሉ እስትንፋሶም እንዳሓፀሮም እዮም ዘፅሕዋ ምኽንያቱ ብዚ ዘሎ ብዚ ማሕበር ዘሎ እሳት ክጀሃር ደልየ ኮንኩ ብፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ንእግዚአብሔር ደልዩ ካብ ጭንቀቱ ክወፅእ ካብ ዘለዎ ምረረ ክወፅእ ለይትን ቀትርን ንኣምላኹ ዝፅዕር ዘሎ ሰብ ክፉእ እንተገበሩን ቀዳም እግዚአብሔር ዝምልክር ቅድሚ 2 ዓመት ገለይና ንሽግር ነይራ እምበር ሕጂስ ካብ ማሕበር ከማል ይሓልፍ ከምዚኣ ክገብር ከሎ እዚ ከምዚኣ ዝመፅእ ይፍረን ተጠንቀቐሉ ክብሉ ጀሚሮም ማለት ከምዚኣ ሓሲቡ መፅኡ ገሊኦም ኣቦታት ድማ እግዚአብሔር ዓይኖም ክፍት ስለ ዘበሎ ክንደይ ካህናት ከም ዘለዎ ክንደይ ክፉእ ከም ዝገብሩ ክሪኦም ጀሚሮም ገሊአን ኣዴታት ከዓ ዋ ይፍሬም ዞም ሕጂ ዝደግምልና ፀንሑ ቀሽሲ ነፀላ ዘይብሎም ተኣምረ ማርያም የንብቡ ነይሮም ኣበይ ኮንኩም ሪኢኹም ኣነ ወይ ዞም ኣቦናስ እንኳዕ መፅኦም ስበልኩ ወላዲት ኣምላኽ ብዘይ ነፀላ ጌራ ምፅያተምስ ብዘይ ነፀላ ተኣምር የንብበልኩም ኣለዉ በቐሽ ትማለ ብዘይ ነፀላ እንቢብኩም ዋ መናገርኳ ዝነገረኝ ገረን ነፀላ ዘይትገብሩ ዲያቆን ሓወይ ደቂስካ ከለኻ ሰላም ለችልካ ምስተባለ ከዓፍር ጀሚሮም ኣብዚ መስትያት ማለት እዩ ነዚ ዝገብር ትውልድ ንምምፃእ ግን 3 ዓመት ቀሊል ተደኺሙ ይመስለኩም ንሕና ገና ኻደ ንፅበ ዘለና ኣብ ዓለማት ዘለዎ ክፋት ዝጠፍኡ መጻሕፍቲ ድማ ጉርጉር ኣቢሎም ዘብፅኻ መፅኦም ማለት እዩ ገድሊ ኣባ ሊባኖስ እሳ ከምዚ ገዳም ኣሎ ኢሎሞ እንታይ ትብላ እንታ ኣባ ሊባኖስ ገድሊ ኣብዚ ኣላ ግዜኣ ቀሪባ ኢሉ ሰይ ገድሊ ኣዳምከ ኣብ ከምዚ ባሕር ጠሊቕ ኣላ ከምዚ ላትካ ይበሃል መቃብር ናይ መንሽሙ ከምዚ ሎ ይበሃል ከምኡ ዝብሉ መፅኦም ማለት ቦም ተሓጒስና ተደሲትና ኢና ስጋብ እጅ ዘይተረድኡኩም ግን ኣቦታት ስጋብ እጅ ኣንተ ክንደይ ተሕምቁ እዮም ስለዚ ንሕና ተፀበናዮ ዋይ ጨዋኳ ከምዚኣ እንዳገበረ ኢሎም ክኾኑ እሞ ክመፅኦም ኢለ እዚኦም ተሪቦም ኮይኖም ተኣምረ ማርያም ማማ መስተይ ቡን ትገብሩና ካህን ሓሚ እዚ ንፈልጦ ኢና ምዚ እንድሕር ትፅልይ ኮንኪ ክንሳሓደለ ይበቐሽ ተነስሕ ኢልና መን ኢሉኩ ይፍሬም ክላኽላዚ መን ፍለጥ ኢልዎ እዩ ድሕር ተነስሕ ክናብኡ ገፅ ከይትምለሲ እንታይ ኮይነ ከይትምለሲ እዚ ሰብዚ ካብ ቤተ ክርስቲያን እናወፃ ንስኹም ካብ ወፃእ ዘይተባሃልኩም ሰንበት ደፊርኩም ምእመናን ዘይተነስሑ ውግዛት ኮይኹም ብእግዚአብሔር ብመፅሓፍቲ ኮ ተወጊዝኩም ኢኹም ኣቦታት
ولا عندكم سلطان تراحكم حسكم طريقهم بر ጸጋ እግዚአብሔርኩም ካባኩም እኮ የለ አይተረዳውኩም እንኩ ጽባው ዘለኹም በዚልኩም ቤተክርስቲያን ከፊልኩም ተዋጋጊስኩም ንባዕልኩም ሓደ ተኻናኒንኩም ይኹም ተኻናኒንኩም ከለኹም ድማ ሓደ ብፍልሰታ ሃይማኖት አይኮነን በግዚያው ባሲ ግን እዚኦም ኩንናትም እዚኦም ኩንናት ተባሂልኩም ከይድኩም ሰናብት ስዒርኩም ሕጊ ስዒርኩም ንምእመናን ተነስሕ ይበልኩምን አይተقربوምን አይትግዝቱን ንሕማቕ ስራሕ አይ ቦታደይ ተደፊንኩም ቆዮ በመጽሐፍ ቅዱስ ንሕና ዳ እንታይ ደነይርና ይባዓል ኣነ ባዓል ከማይ ዝመሰልኩም ዳ እንታይ ደነይርና ንሳትኩም ግን እንዳፈለጥኩም ባዓልኩም ጠፊኩም እንዳፈለጥኩም መጻወት ዲያብሎስ ኩንኩም ደሃን አምላኽ ዘይፈልጥ የለን ዘይርኢ የለን ካይባሃልን ንኣምላኽ ዳ እንታይ ምስተሓቦ ስለዝኾነ ነዞም ምእመናን እዚኦም ዝሃቦም ጸጋ ነዚዩ ማለት ንምእመናን ተዋሂቡ ኃጢአት ካህኒው ክርኢ ዝግባእ መጽሓፍ እንታይ ዝብል ቅዳሴ ማለት ነጽር እንዲያቆን ንኻ እንታይ ብሎ ነጽር ቅዱስ ለቅዱሳት ይብል ስለዚህ ቅዱስ ለቅዱሳት ይዝግባእ ኢሉ ነጽሩ ንስኻ ቁርባን አይግበካን መንፈስ ቅዱስ አጽይቱ ካለ ንስኻ አውሽጥኻ ካሊ ይራየኒ ኢሉ ከትርፉና አይግባን ነይሩ ሓደ ኳ ዝቆርባ ይምተረኸበን ቆራብን አቁራብን ግን ኩላትና ምስክፉ ግብርና ስለዝኾነ ጸጋ እግዚአብሔር ረሒቁና ማለት ስለዝኾነ ስጋ ፍጅ ዲዘ ይተረድኦም ስጋ ፍጅ أنا كوا عدلنا انتبه ما أنت بصبوا كلهم مزارع مقاركم السي تمسجن يقول لهم مرة قال لهم قاركم تعادر السي سلازي እግዚአብሔር ይቅረበልና ኩላትና ጠፊና ኢና እግዚኦ ነው ኩላትና ጠፊና ኢና ኩሎም በሓደ ዘይረብሑ ኾነ ኮይ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ኩሎም ዓብዮም ካብ ንእሽተዮም ኩሎም ሓደ ግን ገሪፍና ኢና እግዚአብሔር ስለዚህ ለምን ንስሓ መንብርካኽ ምጽላይ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማመን አንድማ ንስሓ ይትገይ ድላይ የሚግበሩ ንሰም ንስኹም ታኸነት አላ እንዴ ታጸጋ ዘይላም ታኸነት አላ ታኸነት ያትሰርሕ ከይድኩም ጥራሕ ንስሓ አተው ኃጢአት ካይ ዝንገርን በር ጽድቅ ካይ ንገርን ንኻን ባዕለይ ክነግረኩም ጽድቅኻ ትገብሮ ትሩፋታት ትገብሮ ትሰግዶ ትጽልያ አይንገርን ምጽዋትካ ትነግሮ ትኽልያ ወይ ግን እዚያ ምጽዋተይ እዚያ ይቕሬታ ዕሽርካ ማለት ዕሽር የውፅኤልካ ትዛረብ ትኽልያ ንዓይተ ዘይሃብካን ዕሽር ዝብል ተሃሊ ድማ ቦጌርካ ኺድበሎ ዘይሰርሕ ካህን እንድሕር ኮይኑ ዕሽርኩም ሃብዎ ካብ ዕሽር ታንኻን ትግባእ ኣብ ሰለስተ መቒልኩም ማለት ዘይሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ንምእመናን ጥራሕ ዘገልግል እንተኮይኑ ዕሽርኩም ኣብ ሰለስተ መቕሎን ሓንትን ቤተ ክርስቲያን ነታ ተገልግልዋ ዘለኹም ኣብኣ ትቐርቡ እንተሃልዮም ንዓውን ክትህዋ ይግባእ ነቲ ካህን ኣባት ነብስኹም ድማ ዘይሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ትህብዎ ስርዑ ውዒሉ ዝመፅእ እንተኮይኑ ግን ከይትህብዎ ኣይግባእን ሓጢአት ንዘይሰርሕ ዝሰርሕ ዳጻምኡ ረክባሉ እንዲ ትርፊ ግዜ እንዳለ ዘገልግል ዘሎ ስለዚህ ስለዝኾነ ሎም መባእስ ዝኾነላ ዘሎ ታሓንቲ ድማ ንድኻታት ስለትበሃል ትድኻ መን ተተባሂሉ ኣብ ተኻኹም ሕማት ክህሉ ይኽእሉ ብዘይገድስ ዝያዳ ህዝቢ ክርስቲያን ክትረዱ ይግባእ ንሓዊ ስለ ዝብል መጽሓፍ ማለት ተዘይኮይኑ ግን ድኻ ዘበለ ኣፉ ዝኸፈተ ስኡን ዘበለ ብዓይኒ ሕልናኹም ድሕር ኢኹም ክትብዎ ግቡእ ንገዳማት ክትብዎ ግቡእ እዩ ቤተ ክርስቲያን እንታ ዘለኹማ ኽራይ እንተኮይና ግድን እዩ ትክፈል ማለት እንተዘይኮይኑ ግን እዚ ማለት ስለዚህ ስጋ ብጅ ዘይተረዳኦም ዝብሎ ዘለና ነዚ ቀፂሉ ሙሴ ብዛዕባ ሕጊ ምግባር ዝመጽእ ጽድቂ እቲ ንሕጊ ዝፍጽም ሰብ ብኡ ህይወት ክነብር እዩ እናበለ ይጽሕፍ ነበረ ነቲ ሕጊ ዝፍጽም ሰብ ብኡ ህይወት ክነብር እዩ ብህይወት ክነብር እዩ እናበለ ይጽሕፍ ነበረ እቲ ኣብ እምነት ዝመጽእ ጽድቂ ግና ከምዚ ይብል ብልብኻ ንክርስቶስ ከውርዶ ናብ ሰማይ ዝድይብ መን እዩ ኣይትበል ንክርስቶስ ከውርዶሲ ናብ ሰማይ ዝድይብ መን እዩ ኣይትበል ወይ ክርስቶስ ካብ ሙታን ክትንስኦ ናብ ሲኦል ከውርድ መን እዩ ዘውርዶ መን እዩ ኣይትበል እንታይ ዳ ይብል እቲ ቃል ማለት እቲ ንሕና እንሰብኮ ቃል እምነት ኣብ ጥቓኻ ማለት ኣብ ኣፍካን ኣብ ልብኻን እዩ ይብል ኣብ ጥቓኻ ኣብ ኣፍካን ኣብ ልብኻን እግዚአብሔር ኣበይ ዘሎ ኣብ ኣፍና ብምስጋና ንረኽቦ ክፉ እንተተዛሪብና ብኹነነ ኣብ ልብና ንብሎኸ ብሓሳብና ሰናይ እንተኾነ ካብ ሰናይ መዝገብ ልብና ሰናይ ይወፅእ ክፉ ተኮይኑ ልብናኻ ክፉ ይወፅእ ልብ እውን ትወልድ እያ ማለት ልብ ወለድ ክበሃል ሰሚዕኩም ትፈልጡ ሓቂ ልብ ዝወለዶ ማለት ሰናይ ዝወልድ ኣሎ ብልቡ ክፉ ዝወልድ ብልቡ ስለዚ
ስለዚህ በአፍካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልካ እንተ መስከርካ ብልብኻውን አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዝተሰ እንተ አመንካ ክትድሕን ኢኻ ከመይ ሰብ ብልቡ አሚኑ ይጸድቕ በአፉ መስኪሩን ይድሕን ተረዲኩም ብልቡ አሚኑ ይጸድቕ በአፉ መስኪሩ ድማ ይድሕን ነስ ስለዝኾነ ሐዋርያት ብልቦም ዝአመኑሉ በዓይኖም ዝራእዮ በአፎም መስከሩ ንሕና ትብዝና ሰማዕናዮ ብልብና ዘሰላሰልናዮ بعيننا زرعنا كنمسكر ኢና የሚለው ማለት ከይራዩ ከይሰምዑ ኢሎምን ይልካ ግን ጽላ አለ ማለት ኢሎምን ተባሂሉ ስለዚህ ቤላ ቤሎዊና ሰሚዕና ማለት እቲ ጽሑፉን ቦዛ አምን ዘበለ አይሐፍርን ይዝብል እንበር ቦዛ አምን ዘበለ አይሐፍር አይ ይዝብል ቦዛ አምን ዘበለ አይሐፍርን ይዝብል ስለዚህ አነ በክርስቶስ ምእማን ካሕፍረን ይኽእል ዝሕበኒ ነገር አለ የለን ዘገልግሎ ዘለኹ አምላኽ ዘገልግላ ዘለኹ ወላዲት አምላኽ ዘገልግሎም ዘለኹ ካብ ቅዱሳን መላእክት ጀሚርካ ስጋብ ቅዱሳን ሰማዕታት ብሙሉኦም ጻድቃን ንዕም ዘገልግል ከም ዘለኹ ድማ ካብ ነፍስ ወከፍ ትምህርት ንሪኦ ንሰምዐና ኣለና ማለት ስለዚህ ካሕፍረን ይኽእል ኣይሕፍርን ስለዚህ እንታይ ዝብል ማለት ቦዛ አምን ዘበለ ኣይካሕፍርን ይብል ብመን በክርስቶስ ቦዛ አምን ዘበለ ማለት ድማ ተኻላይ ቦዛ አምኑ ጻድቃን እዮም እንታይ ዝበለ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ አነ ንክርስቶስ መሲለ ንስኻትኩም ከ ንዓይ ምሰሉ ንክርስቶስ ምሰሉ ማለት አነ ንክርስቶስ መሲለ ንስኻትኩም ድማ እንታይ ምሰሉ ንዓይ ምሰሉ ስለዚህ በሰሉ ስለዝኾነ እነሆ ቦዛ አምን ዘበለ ማለት ብጻድቃን መንገድ እንተኸይና ንሓፍር ዲና ናብኡ ተወስድያ ነዚ ኮይ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ንስኻትኩም ግን ኣብ ነቢያትን ሐዋርያትን ዝተሰረድኩም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ኢኹም ይብል መሰረትና ማለት ሐዋርያት መንገድና ጻድቃን ስለዚህ ኣብ መሰረት ሐዋርያት ነቢያትን ሐዋርያትን ተሰረድኩም ነቢያትን ሐዋርያትን ተሰረድኩም ደቂ ዓዶም ድማ ንቅዱሳን ቅዱሳን ዝበሃል ዘሎ ድማ ሕጊ ዝፍጽም እዮም ስለዚህ ስለዝኾንኩም ኣይተሓፍሩን ኢኹም ክርስቶስ ኣይንሓፍርን ኢና ንሰብ ክርስቶስ ያዘ ተሰቅለ ኢሉ ንሕና ንሰብ ከሉ ግን ዝተሰቕለ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ እንታይ የለን እዩ ሕፍረት የለን ንመን ግን ሓፍር ማለት ካን ሪያ ብኹነቱ ኢኻ ተኽብሮ ብተግባር ኢኻ ተኽብሮ እምበር ክፉእ እንዳገበረ ከሎ ንዕሪ እንዲ ድላይ እንዲግበር ዝበሃል የለን ብሕጊ ትካትዖ ከመይ ጌርኩም ኣበይ ቀሺ ትብሉ ስለዚህ ምሳይ መብዛሕትኡ ዘይሰማምዑ እንኳን ንሱ ምሳና ዝዓበየ ከማን ኣይተሰማምዑን ማለት ከም ሰብ ከማን ኮፍ ኢሎም ክዛረቡ ኣይክእሉን እዮም ጥራሕ ይሓምዩ ማለት ከምዚ ዝገብር ኢሎም ኢሎም ክረኽቡኻ ከለካ ድሓንደ ድሓውበዮ ድሓትና ኢሎም ይሳለሙኻ ማለት እንታይ ደኣ ኣሉ እዚ ህይወት ማለት ሓሶት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣይጠቅምን እዩ ኩነኔ እዩ ዘምፀልካ እንታይ ዝበለ ብልብኻ ኣሚንካ ብኣፍካ ድማ መስከር ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ብልቡ ዝኣመነሉ ብኣፉ ወዲ ሓትነ ወዲ ሓውበይ ምባል እንታይ ትርጉም ኣለዎ ወዲ ኮይ ወዲ ሞይ ናይ ወዲ ዓድና ሓውና እንዲ አሁን ሓደ መዓልቲ ዝገርመን ነገር ሓደ ቀረባ ንፈልጦም ካህን እንታይ ገብሩ ምስ ኣነ ናይ መፅሓፍ ኣለዎ እዚ ዝገባሪ ስምና ዝኾነ በሊልዎ ገለመለ ይብሉ ማለት እንታይ ኢለ የበሊለ እንድዒ ጠፊና ኢና ቦታት ይጽብቑ የለኹም እንትበኣስ ኣለኹም ስለዝተባሃለ ፀርፉ መሲልዎም ኣብ መጨረሻ ኣርጉ ኢለና ተገዛ መፅአ ማለት ርእሰ ደብሪ ተመልከቱ ውዳሴ ይኾንቲ ማለት ሊቀ ሊቃውንት ተኻበሉ ማለት ሽዑ ከምኡ ክብሉ ከለዉ ኣብ ርእሶም ጋኔን ኮፍ ዝበለ እዩ ዝመሰለኝ ስለምንታይ እንታይ ዋንታ ዞም ሰብኣይ ደስ ዘይብል ዘረባ ዛረቡ እንተማ በቐሽታ ኢኹም ዛረቡ ይፍቲ ንዓስኪ ኢሎም እንደገና ድማ መስቀል ገይሮም ጥፍጥፍጥፍጥፍካ የብሉን መርገም ድያ ምረቓ እዚያ ሓደማ ከምዚ ኸማይ ዕሽው ዝበለ ስለ ዝነበረ በኣ ኣንተማ በቐሺ ሕጂ ተሓሚዎ ነርኩም ዋ ታወዲ ስቕበል ክኾኑና ካብ መስቀለ እንታይ ክትኮንኑ ሕጂ ከምዚኣ ትብሉ ነርኩም እዚ ጠንቋል ኢልኩሞ እንታይ ጠንቁ ኢልካ ገለ ክብሉ ከለዉ ዋ ኣይ በቐሺ ከምኡ ኢልኩም ዲኹም ወሪድኒ ድሕሪ ፅንሕ ኢሎም ድሓን ኮፍ ምስ በልና ንሓተ ምስ በሉ በሉ ተሃዊ ከለኹ ኢሎም ብድድ ኢሎም ዕዝር ኢሎም ማለት ከምኡ ይበሃል እዩ ጠንቋሊ ማለት ኮ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፅባሓት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጥንቁልና ማለት ንኣምላኽ ዝኸሓደ ፍጹም ኣምልኾ ኣምላኽ ዘይብሉ ፍጹም ስነ ምግባር ዘይብሉ ማለት እዩ በዛ ቃል እዚኣ እግዚኣብሔር ክንደይ ከም ዝኾኑንና ንቃሉ ክንደይ ከም ፀረፍና ክርዳእ ይግባእ ስለዚ ከምኡ ይበሃል ጠንቋሊ ገድሊ ናይ ኣቡነ ብፅ ኣምላክ የንብብ ኣንቢቡ ድማ በረከት ተሳተፉ ይብል ጠንቋሊ ሰላም ለች እንዳበለ ከሎ ዘይቲ ይፈሰሉ ስጋብ እጅዲ ዘይተረድአኩም ዝበለ መፅሓፍ ነዚ ስለዚ ስለዝኾነ ኣሕዋተይ ካብ ምኩንናን ገዲፍና እንታይ ገደሰና ዝረኣናዮ ንመስክር ዝሰማዕናዮ ንዛረብ
إلومو مالتكن أنا أرجع مكم حدا عارك زي نبزا جزا ولا تمن فلتهم تمسانا زعابي ولا تمسانا زقلقلو حدا ما أنترايم نبزا جزا مسيلهم مجمريا سنكسار على زي عميز بلي 4 خيلهم فرعان هو مالي مسيلهم إفريم عبيد هذا جزا خايب نبزا بقش نعسك جزا أتو تا جزا بباريخ كلنا تخليل هاي مساي مسيم حراي لمس تا جزا مساس هاي خيلي بلي أنت عندك لا دايز بعد نعين أصاب لقطة عليهم زول بوتاتنا نعند دايك أتيلكم مسيم هذا جامس بس عقوم تونو دحان ما يسيتهم تمغدو مسبلو جزا ولا عندي بالله مسي زراعي رأي مالي أنت ملك أصدلاتني سالنا لنا نعمل جزاء طويلة خفت يبلع ماني ريب لما أبزي أسيس القدسان الله أنا يسولف وتها الله من صعف الله تام مش عم هاي الدنيا سمجن كان سلزقونه حل لهم تدور لهم صبوت زي كونه فرد لهم نعومي سايم شاب بلا قدم إلى جزاء سلزقونه طويلة مالك ري زاد جزاء هاي لونه ويلي إلهم كل يوم نقول سل القدسان كاب جمير كاسي كاب سل راسل بس ملك أسيس سلزقونه سلي جبران كاب زي جمير ريم زي ماني استنباسة كرسنا زي ماني لهم مسيم مسيكون نامشوا مريم ديابل سلز قدمهم تايلهم ثانا إسرائيل مصحف كذا بير لايلهم واه تايم تقول أنت ما بيك أشاب زي مسيح ما بسير قد تدين ماريام سمع زاروي نو تسبسب لكم إنايلو وعلىكم لكم الناس كاب سواي سمعناين كوف مبالي لك كرسوا فيلم ما يستيت بالكم مسيح كيس تيوا أنا تاماي كيلو بس ما أميلهم ماريام كيس تيوا غيره ما كمو سلز ترى أنا ما يكافر جامسي حدش كفيته أكن مية خفتيه مالي كساعة كندزي أمنة زي بلوم مهانا ما يخردكم زدلي أمنة تزلوم كا بس ما أول من فس قدوس بروك بزاوير أب هذه كل عالم أملاكنا بروك بزاوير ولد تولد مريم قدس تدنقل لمداني تزيانه بروك من فس قدوس مسني ومن سه كلنا إلو من تزباره هو صباح يرز قبا سمن تزقون كا ما يرز قبا يرو سلز بس سلز غنى واه ما يباستين حرا يلوم كفابي لما أبا قريفهم بخير متى مصحف زيادة تا حزبي فتفت بالزلا مصحف يبلو مالي هاي تيري وامنكو وسع زيادة انت زيادة ناي سراي مصحف جنس لابي لما سنكسارني عمتي ولصنيحهم مالي ما سنكسارني عمد كابيم تخا نبي غير في كريستيان ديل هذا مجمريا سنكسار حيسكم حماق زارو يقباكم نحر مازي زغلو دحريم تيم اسكنت از مصحف انت زي كنري داول قدلي تري ولا هم زغلو قدلي مالي ولا انت يله قدلي ريم سلا زخرو مጨረሻ እንኳን خمس ዝብሎ ይገብረልካ አይለው ሰብ ወላ ሓንቲ ይበለ ንስኩም በርሊ ሰብ ዝብል ወላ ሓንቲ ይበለ ሰዓትኩም ግን ይኹም ኢልኩም በር አነ ካባኩም የሰሚዕ አምር ካብ ሰብ ዝባህር አይሰማዕኩም ከምኡ ትብሎ አይግባአኩም ነይሩ ንስኩም ካህን ኢኹም زبالكم مقال دما كل سب سمع قدني كان يوم سلزبل أنا يسمعكم مني صار عم تسمعني فلت نديله ولا تقول الله بيجي تقولوا أنا أمنكم مني كابزي أوز يوم دحر ورحس كيدان كان بمصحف صنعين انتايز بار كيدان ما أنا كدقم رغيب كسيو مارنا كريستوس زقرب النجار زي مالي أبزي أري يوم ما نكون أيم كيدان مصحف ولا حد قص أو نبلينا كيدان من ينبض فيني كلن نزب النام هاركم عليه سقع كن زي سلزغونو ولا نبغى خمس خمان كهنة أمين زمس خمان ولا حريل بس كنا زغو موريلو هلا وندم مسانا زعبي سالو وندم مسانا بوتاتنا أزماتنا سالو وندم إسرائيل نعلي 10-30 زغون لون كم يبرني سلازي حق زي بالله وت كل بزي كم زي عملتي محمايد ما يسكت سقع بيجي تردو من ديو نبلز لنا لزي قد لو قدس عندها تنبأ أمر مع عالم مسكر سقع بيجي 15 جزء بس إحنا لنا مسكر زهاو زيت زفسسلو ماي ناب زيت زتغيرله كلتا جزا معار زفسسلو كابسل قدسان مالي معار زفسسلو كلتا مسكر يهم مملو ماي ملي مالتي زيت زفسسلو كلتا سب دما خامر قسي ماي زفلفللهم سبات نتحانتي اي فقدنا الله سلمت اي فقد كلها ببيج بلس أجاس لزنبرة وداسي خون تيكون نتم كارايون أما حبرينا وسينا ينبر أب كل يوسانين سلمت وداسي خون تيكون لك تم حدا أرجانهم كم بخلوا تما يصلي وحز مالك كم هذا كسيم بيا بأوروبا تحدث إسرائيل
تم إسرائيل زلوا دما بينكم تاني كعيسكم كيد غير أي ترغبان كمان نعم مو زي مراي حاش تغلى الله سبات ونايمكم لما منان مراهم بر نخانات الدياقونات هبزلوا نزم درونات مرتسمت أي مراهم سقع كند زي مالي أب إسرائيل زنبرنا لك أستلمنا تقتيروا ما يسألت حاسينا سقع من غير زراعي حواتنا مسانا نيرو نصدق هاي تاقنا بيت كرسيان معلم كسس سلام انت عايزين نحر تبايلو حانسا ديابلوس دفن امرو ويدما اجيغاز تمسرته امنتي اجيغاز تمسرته كايدا كل غزي ايردوني مبر تسبكت قداماي سبخ ويل برهان عالم قدس باولس نمني نيري نسرائيلاويان نمدحاني نيرو انت هونه ግን አጌጋዝ ተመሰረተ አፍልጦ ስለዝነበረው ሚል አፍልጦ ይል እምነት አይደል አጌጋዝ ተመሰረተ አፍልጦ ስለዘለው كل ጊዜ ንምቁ ንጻብ አምላኽ የተኸብረ አምላኽ ገዲፎም ማን በዓለም ገበረ ይሉ የተኸብረ አምላኽ ንበዓለም ወሲዶም ንአምላኻት ሓትወይ በዚ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ምሕረት ይገብረን ንዓይን ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ አበይ ሰባኽ ገሪልን አበ ህዛብ እግዚአብሔር ሊን ማንታይ ጎይታናን መልሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ አቦይ እቲ ምስጢር መንግስተ ሰማያት ነቶም ፈላጣት ይናዝብሉ ገዲፍካ ነቶም ዓበይቲ ገዲፍካ ንህፃናት ስለዝገዛ ዝገለጽካሎም ይመስክነካ ኣለሁ እዚ ሁሉ ጸጋ ንመን ይተዋይብ ነይሩ ንፈሪሳውያን ንኻናት ግን ኣብ መን ኢና ንሪኦ ዘለና ማለት ኣብቶም እምነት ዘይነበሮም ሰባት እኳ ደኣ ኣብ ግብረ ሃዋርያት እኮ ፅባሕ ናይ ጵራቅሊጦስ ትምህርቲ ክንመሃር ከለና እኮ ናይ ሓሙስ ትምህርቲ ክትሪእዎ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ይብል ማለት እንሆ ብዘይንፈልጦ ቋንቋ ይዛረቡ ኣለዉ በብቋንቋና ንበዓል ፅርዕ ንበዓል ግሪክ ንበዓል ግእዝ ንበዓል ዓረብ ንኩሎም ቋንቋ ንቃና ይዛረቡ ኣለዉ ከመይ ገይሮም ስኺሮም ትብሎም እዩ سقاب عجلي زي تردوكم اسك خحاتكم زبل برهان عالم قدس ጳውሎስ حربت يلوي نصاتكم كم سوم ديهم تسعبوا اسك خحاتكم سقاب عجلي تردوكم اندي كان كايردوكم اندي هذا هارك زي نمن ما ينتفسس كارلو ايات هونيا اي تلقيني حوار نزي امن سب 10 غزي خاب دغمل 10 غزي تصلي لي حاج ጸሎት ክትገብረሉ ታይ ጸሎተኛታት ኮይና ግን እስኪ እግዚኦ አርዋይን ታተሉ ልቡ አይኑ ኩፈተሉ ይልካ ምጽላይ አይሽ ስለዚህ ከም ስለዝኾነ አነ ብዙሕ ተዘይ ተኻራኸርኩም እስከም ጀም ሰባት ጽቡቕ እዩ ለኩም ደል ማለት ስለዚህ ግናኸ ስለዚህ ዝብል መጽሐፍ ሰበኽቲ እንተ ዘይተላኹልካ ወ ግናኸ ብኡ ዘይኣመኑ ከመይ ኢሎም ክጽውዕዎ እዮም ብዛዕባ እዚ ከይሰምዑስ ከመይ ገይሮም ብኡ ከኣምንዮም ብዘይ ሰባኸ ከመይ ገይሮም ክሰምዑዮም ከመዮ ኣይጋሮቶም ሰናይ ዘበስሩ كندي صبغيو تملكت تملكت مالك سلازي ايغارتهم سناي زبسرس كندي صبغا زبل مصحف زولو سبختي انت زي تلاخو كما يجرم كسبكيوم غنا كمتي إسياس ويتاي نمسكرنتنا من امنو تملكت مالك تنبيتي إسياس كويب زبلو كلاتهم وانجيل اي تقبلون بارسي امنت كامس معايا تسمع دما قال كريستوسي نمسكرنتنا من امنو من امنو زم كلهم حواتنا زمسكروا كاب شكوريا زحامم كاب صوتدم كاب كانسر كاب HIV بس قدلاتهم كلهم دحينهم مالك بس كلهم من امنو كامن لكم كتحسبوا አያምኒ በትዕቢት ተዛየረ ተይርቶም ለለይት አየሩን በስ አላሊ ነቶ ኖ ግፍዕናይቶም ሰባት ኣብ ልዕሊ በጽሕንሞ እግዚኦ ፈኑ ማዓት ከበላሊሆም ኢሉ መጨረሻ ዳዊት ስልቹ መስበለ ንኸምዚኦም ዝመሰሉ ማዓት ካፈኑሎም ከመይ ረአይ ኃይልከ ወያስተብርኩ ቅድመ ገጽከ ንኃይለ ኻርያ ማግጽካ መታን ክንብርከው እግዚአብሔር ፈኑ ማዓትከ ወለለ ያምኑሲ ፈኑ ጽድቅከ ይሉ نتم زعمنك ولا لا من الساعة فإنه صدقك وبرهانك اللون تيم برهانه نتمنا أمنك أجن برهان كان صدق خان لا أخلنا نسد ما نعنا يمرحناي سلز غنى إنه كم تي نبي ساس ولو نمسكرنا من عموني نمسكرنا يزم صار كان زي من يعمل نبرختنا يزم صار كان زي من يعمل زعمنا زبلة برخت كركب زي عمنا زبلة دما عفون تحازت كنا نيزوسك زلوا مال እግዚአብሔር በምህረቱ ይጠምተና ስለዚህ ግና ከምቲ ኢሳያስ ጎይታይ ምስክርነትና ምን አመኖ ዝበለው ኩላቶም ነው ወንጌል አይተቀበሉን እምባርሲ
እምነት ካብ ምስማዕያ እቲ ዝስማዕ ድማ ዝስማዕውን ቃል ክርስቶስ እዩ እስኪ ከሓትት እዩ ኮተዶ ኣይሰምዕን ማለት እዩ ዳሃዮም ናብ ኩሉ ምድሪ ወፀየ ቃሎም ኣብ ወሰን ዓለም በፅሐ ከም ዝብል ብርግፅ ሰሚዖም ኣለዉ እዩ ነዚ ቃል እዚ ነዚ ስብከት እዚ እነሆ ዘይሰምዕዎ ይመስለኩም ነዚ ምስክርነት እዚ ዘይሰምዕዎ ይመስለኩም ወንጌል እኳ ከመይ ድዩ ዝብል እንታይ ዝብል መስለኩም እነሆ ቃሎም ክሳዕ ወሰን ዓለም በፅሐ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዉ ካህናት ኣይሰምዕዎን ኣብ እስራኤል ዘለዉ ዘይሰምዕዎ ይመስለኩም ይሰምዑ ስለዚ ዳሃዮም ናብ ኩሉ ምድሪ ወፀየ ቃሎም ድማ ክሳዕ ወሰን ዓለም በፅሐ ከም ዝብል ብርግፅ ሰሚዖምዎ እዮም እስኪ ደጊመ ክሓትት እስራኤላውያን ከ እሞ ኣይፈልጥን ማለት ድዩ መቦታት ነዚ ኩሉ ኣገልግሎት ዘይፈልጥዎ ኮይኖም ማለት ድዩ ቅድም ሙሴ ኣነ ህዝቢ ብዘይኮነ ከቕንዓኩም ኣእምሮ ብዘይብሉ ህዝቢ እውን ክኾርየኩም እየ ይብል ካብ ዝገርም ነገር ሓደ ግዜ ቃለ ወንጌል ሰሚዕካ ተሓጒስካ ኢኻ ትነብር ተሓጒስካ ኢኻ ትሰምዕ ተሓጒስካ ኢኻ ድማ ነቲ ብስራቱ ትነግር ስለምንታይ እንድሕር ተባሂሉ ምንም ስሕተት ምንም ዘደናግር ምንም ናብትን ዘብል የብሉን ማለት ስለዚ እቲ ወንጌል ዝብሎ ዘሎ ኩላትና ሰሚዕና እንተለና እንድሕር ደኣ ኸይድና ኩሉ ንዓና ቀሊል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ፅንሑ እሞ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 18 ዘለዎ ክንሪኦ ኸና ከምቲ ኣብ 18 ዝበሎ ገመዶም ናብ ኩላ ምድሪ ቃላቶም ድማ ክሳዕ ወሰን ዓለም ይመጽእ ኣሎ ንፀሓይ ከዓ ድንኳን ተኸለሉ ይብል ቅዱስ ዳዊት ነዚ ኩሉ ስብከተ ወንጌል ዘይተሰምዐ ዶ ኮይኑ እዩ እነሆ ነዚ ኩሉ እንታይ ገይረሉ ድንኳን ተኸለሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድንኳን ይትከለልና በሉ እንደገና ድማ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 8 ድማ እምነትኩም ኣብ ኩላ ዓለም ስለዝእተወርየት ቅድሚ ኩሉ ብዛዕባ ኩላትኩም ንኣምላኽ ብጎይታናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግን ኣለኹ ኢሉ እዚ ኩሉ ሰሚዕና በዞም ሕዋትና ዝተገብረ ድንቂ ነገር ንኣምላኽና መስጊና እዩ ስለዝኾነ እንታይ ዝብል ማለት እዩ እነሆ ንሕና ሰነፋት እኳ ተኾና በቶም ሰናይ ዝገበረሎም ጌርና እንታይ ጌርና ኢና ኢሉ ንኣምላኽ ሰማይ ኣመስጊና ኢና ቀፂሉ ድማ ከምዚ ይብል ወንጌል ማቴዎስ 24:14 ድማ ከምዚ ይብል እዚ ወንጌል መንግስቲ ከዓ ንምስክር ኩሎም ኣሕዛብ ኣብ ዘላ ዓለም ክስበኽ ሽዑ መወዳእታ ክመፅእ ምዃኑ ፍለጥ እዩ መወዳእቱ ግን ክርስቶስ ይፈለጥ ቆላስይስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 23 ድማ ከምዚ ይብል ካብቲ ዝሰማዕኩሞ ተስፋ ናይቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ኩሉ ፍጡር እተሰብከ ወንጌል ኣነ ጳውሎስ ዘጋልገል እዩ ከይተናቃነቕኩም ተሰሪትኩም ደልዲልኩም ብእምነት እንተጸናዕኩም ሲ ዓበርን ንቐፈን ዘይብሉ ቅዱሳን ገይሩ ኣቅድሚኡ ምእንቲ ከቕመኩም ሕጂ ብሰብነት ስግኡ ብሞቱ ገይሩ ዓሪቆኩም ኣሎ ኢሉ ስለዚ ዝመሓረኩም ማን እዩ ማለት መን እዩ ማለት ክርስቶስ እዩ መሓሪና መን እዩ ማለት እግዚአብሔር ስለዚ ነዚ ኩሉ በረኸት ዝሃበና ኣምላኽ እዩ ነዚ ኩሉ ዝመሓረና መን እዩ ማለት እግዚአብሔር እዩ በዚ ስለዝኾነ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ነቢያትን ካብ ሕግን ካብ ሙሴን እንዳገበረ ይምህር ነይሩ ንሕና ድማ ካብ ገድሊ ካብ ቅዱሳት ካብ ነቢያት ካብ ኣርባዕቲኡ ክንምህር ይግበአና እዩ ክንሰምዕ እውን ይግበአና እዩ ማለት በረከቶም ይሕድረልና እንደገና ድማ ኣነ ህዝቢ ብዘይኮነ ክቐናኣልኩም እየ ዝበሎ ድማ ኣብ 19 ዘሎ ክንርኢና ማለት እዩ እነሆ ኣብ 19 ዘሎ ቃል ድማ ከምዚ ይብል ማለት እዩ ኣነ ህዝቢ ብዘይኮነ ከቕንኣኩም ኣእምሮ ብዘይብሉ ህዝቢ እውን ክኾርየኩም እየ ይብል ነዚ ዝበለሉ ድማ ደጊሙ ንሳቶም ኣምላኽ ብዘይኮነ ኣቕንኡኒ ብኾንትነቶም ኣኾረይኒ ኣነ ከዓ ህዝቢ ብዘይኮነ ከቕንኦም እየ ብዓሻ ህዝቢ ክኾርዮም እየ በለ ኢሉ እዚ ዝበሎ ኣብ ዘዳግም 32 ቁጥሪ 21 ዘሎ ዘዳግም 32 ቁጥሪ 21 ዘሎ ስለዚ ዘኾርየኩም ዘሎ ቦታትና እንታይ ማለት እዩ ተጸጋሲ ናብ ምእመናን ምኻዱ እቲ ገድሊ ምንባቡ እቲ ድርሳን ምንባቡ እዩ ኩልኩም ዘኾርየኩም ዘሎ እምበር ስለዘይትፈልጥዎ ይኮነን ማለት እዩ ስለዘይትፈልጥዎ ንወድኻ እጆኻ ምባል ግን ባህሪ ኤርትራዊ ኣይመስልንን ዝተላበስና ይንመስል ኣነ ከምዚ ኤርትራውን ትግራዋይን በልሕ ዘጉድም ፍጡር ርየ ይፈልጥን
ንሕርሰና ይዝገብር ኮይኑ በቃ ዋላ እንተ ስሕቆስና ነው ክድመጽ አለው ይብል ማለት እግዚአብሔር ዛው ቅርጥም ምን ዘይሳከ ወይ ለከ ወላዲት አምላክ ንስኻትኩም ብለያቶም ጠቅላላ ዓይን ቋሕ ዘበላ ዓይን ተጠንቁረ ይብል ከመየር ፈጣጥ ኢለ ኸዘይር የሉ ማለት እንታይ ቡዳ መንፈስ በሐቅ ቡዳ መንፈስ አለ ሐሳድ ቡዳ ጠቅላላ ኣብ ዓድና ዘሎ ቡዳ እግዚአብሔር አምላክ ይጥፈላ ሓደ ንፍዕ ሰባኻይ ንህርመዚው በላዕ ይኸውን ሓደ ንፍዕ ሰራሕተኛ ተኮይኑ ይፈልጣ እንደዚያ ጽቡቅ ተተኸዲና በቃ ሓሊፍላ እንዲ በላዕ ቡዳ ከማናሪ ይፈልጥኒ አቦታትና ግን ንዑ ኽሪዮ ከለው ቅዱሳን ተሪኦም ፍግም ኢሎም በረኸት ክሳተፉ ሃብታም ተሪኦም ድማ ወይ እግዚአብሔር እንዲሂብዎ ተባሂሉ ክምስገኑ ኢና ንርኢ ነርና እምበር ከማና ዝመስለ ሓሳድ ቡዳ ዘለዎ ሰብሪ ይፈልጥ ተመልከት ኣብዛ ዓዲ ወላ ክንሪኦ ከለና ሓደ ግዜ ተባይሶም ሲ ተሓደ ርኹብ ይበዓዱ ተሓደ ግን ኣዲዩ መቸም ኩላትና ኣዴታትና ቡንዴ ናዕብየናና እንዳሰብ እንጨይት እንዳምፀት ማይ እንዳሸጠት ያዕብያቱ ኣብዚ ጽቡቕ ስለ ሰርሑ ተባይሶም ወድዛ ቆርማድ ኢልዎ እንታ ቆርማድ ወድዛ ቆርማድ ትብሎም እንታ ቆርማድ ኣይኮነትን ኣዲዩ ሃብታም እያ ነይራ ይብላኒ ሱቅበል ተደሪራ ዘይትቆርስ ወይ ድማ ቆሪሳ ዘይትምሳሕ ሰበይቲ ዘይትድረር ሰበይቲ እስከሙ ትብለኒ ይብለን ቆሚት ትበሊ ንሳ በታ እግዚአብሔር አምላክ ዛባ ማያ ሸይጣን እዚ ኣዕጢኻ ሰብኣይ ጌራት ያምሲ ህምይር ከም ትብሉ ኣታዛ እንፈልጠም እንዲና ፈልጠካ እንደ ገለመለ ኢሉ ሽዑ ወርታ ቆርማድ ትብለን እንደይ ጸርፋና ዓይዚ ጸርፋ ኢሎም ሰብኣስ ኮይኑ ማለት ቡዳ ኮይ ንበይኑ ጥራይ ሃብታም ኮይኑ ኸውን ደልዩ ነዛ ዓለም ሰሪሕካ ጽዒርካ ከም ዝብላዕ ርስዮ ማለት ስለዚ 7,000 መጽኦም ንፍረን ተኸታቲሎም ገለመለ ቡዳ ኮይ በቃ ስጋ ብጂ ተረዳኩም ቡዳ ከመይ ምኻኑ ማለት ምንታ ያለው ህዝብ ኤርትራ 40,000 ጥራዲ ወይ ድማ ኣብዚያን 300 ኣብዚያ 700 ለኹም ንኣብነት ህዝብ ኤርትራ ሽሕዩ ወይ ህዝብ ኢትዮጵያ ወይ ህዝብ ትግራይ ሽሕ ጥራይ ሓደ ሽሕ ኦንላይን ኣትዮም ንዓኹም ደም ዝመልአኩም እንታይ ኮይኑ ብእግዚአብሔር ዘይንሕጎስ ተስፋ ዘይንገብር በረኸት ዘይክበና ንስኻትኩም ከምኦም ዝመሰሉ ሸሓት ሒዝኩም ዘይትኸዱ ዘይትምህርዎም ዘይተረድዎም ብሙሉኦም ዋላ ኣብዚ ዘለዉ ጥርንፍ ኢሎም ናባኹም ከም ዝኸዱ ዘይትገብርዎም የለን ቡዳ መንፈስ ቅን እምበር ተግባር የብሉን ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይምሓረና እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ይበለልና ስለዚ እዚኣ ትመስል በረኸት እግዚአብሔር አምላክ ከርሐቀልኩም ዝደሊ ዕድል ግዜ ይተሃብዎ እንደገና ቆላሴስ ድማ ንሕናውን ቀደምሲ ዓያሹ ዘይእዙዛት ጉጉያት ንብዙሕ ፍትወታት ጋ ትምኒትን እተገዛእና ብኽፋትን ቅንኣትን ንነብር ፍንፉናት ንሕድሕድማ ድማ ንጻላእ ነበርና ሕጂ ግን ብክርስቶስ ታይጎና ሓራውጥ ኢና ኢሉ ትምስገን አምላክ ቆላሴስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ዘለ ንሕናውን ዘይእዙዛት ዘይጉዝራት ኩፉኣት ኣነ ንስኹም ናበይ ዲና ነርና ግብረ ሰዶም ኣብ ስኽራን ሰበይቲ ሰብኣይ ብምልማድ ክልተ ሕዋት ብምንዋር ምስ ኣዝማድና ብምዝዋው ምስ ቤተሰብና ብምውዳቕ ነብር ዝነበርና ኢና ተመስገን አምላክ ከምዚ ኢና ነርና ግን ብክርስቶስ ታይ ኮይና ኢና ሓራውጥ ኢና ብወላዲት አምላክ ኣማላጅነት ታይ ኮይና ኢና ዘይተፈሲስልና ተመስገን አምላክ بقول جورج سامرا لنتاي كوينا إلو ما يتنطبطب لنا أزيز قبر لنا أملاك نحنا قد نوبة زنبرنا يزي كونس بتهجز لنا إلى أملاكنا مسكدين نقول أسيس كلهم كلي دقنا دما رومية معرف 10 حدا قطر 10 13 14 زل دما ناخاتكم أيزاب يبلوكم اللهو من الباش نتم سجاي زغنو أنت أغناكم كباتاتمون قال أنت أدحنكوس أنا نزاب هواريهم يومو من أختي يخبر الله خير أعواتي من الباس نبوتاتي انتقناكم إلى أنا بزمسي نسخاتكم من أنا نسخمن من الباس كهزب كريستيان تقولنا بني أحزاب من قدينا نخير نيرا أبوتاتنا قنا وش تبيت كريستيان كوينهم جيجوم زي آمنوا حقت عيسام كله حقاوين تمثيلهم ورقاتهم كنا ننزل زلوا سلسخون من الباس انتقونوا من الباس أمرت انت جبري إلى أنا بزمسي نزيد ما الفران عالم قدس باولس نو من البات إسرائيلوان تقوني له እግዚአብሔር አምላክ ንዓይን ታይ ገበረኒ ናይ አህዛብ ሰባኸ ገበረኒ ኣነ ንዓወንኩም መጸናንዒ ነቶም ዝወደቕኑ ሓጢኣትና ኣጅኻ ከምዚ ጌርካ ተነሳሕ ኪድ ተነሳሕ ጓሓፎ ሽጋራን የበሎ ቡን ጓሓፎ ተባሂልካ ቡን ማለት መእመና ንስኻትኩም ድልድላት ኣይኮንኩም ካህን ኢልኒ ገለይልኒ ይኮነ ኪድ ጓሓፎ ቡን ጀበና ንሰብኣይን ሰበይቲ ዝበሃል የለን ንክርስቶስ ንበሩ ንወላዲት አምላክ ንበሩ ንቅድስና ንበሩ نقدام نتوم قدلهم زنباب زلوا نبرو بيم سلايتم برو
ቆራጻት ክትኮኑ ከለኹም ከም ዮሐንስ ከም ኤርሚያስ ከም ኤልያስ ዳምበር በቀሽ ተመጽኸ አደ ዓባይ ተመጸትከ አደ ዓባይ ተመጸት በግ ይሕረዱላ ካህን ተመጽ ብዕራ ይሕረዱሉ ቡን ተዘይፍሊሕ ካለይ ዝብል ተኮይኑ ንሱን መስቀሉን በገር ዝር ይበል ታይኹም መኽትረኹም ቡን ሓረሮ سبب جبوت ما قلت مالك سلزي أنا يلو برهنا لهم قدس باولس نهزاب كونو ختقونو ومن السخمة تأمر تغيرو موتات تنسيهم حمامات تفويش مستوى كلهم مصحفهم قلت لهم كمس أنا بريد انتخونا جينك زياير عملا كاب إسرائيلاويان نلعلي كاب ربنات نلعلي باعهم تمسكروا لي كاب كهنات أبوتاتنا نلعلي كاب دياقونات أحواتنا نلعلي بما أمنا زياير عملا كبير ريناي أجزء ما يفسيسو كم ملك أسيوم قبل فسيسو كبال كله أما صحاف تصحاف نيرو كدساني لكم سواعهم أما درس لزلوجن نيعكم ما مالك أنا خمي فريم منهم زي جباني زي رب حساب انتخونك أكثر من جابير بزجبركو جن أزي خروعي بجابير بزجبركو أزي حبوسي أجاهم حواتي بالكم نتاجهم تبلك على أمين ما بمفساسمكو أنا يحبوني مالك أين كان رقم زكيركم يوم ننفسي كن إدي ليكم كن أنت اللو ويش كوريا زلو حمم تتفوسو وي جزاهم قبل أنت زفلفل وي قال يوم ما بتعرفكم غاني موسى أبينا لكم نسخاي توت أن أنت بايل زما قوتكم زلوكو أغان أنتكو زما قوتنا زلوكو قبرنا ريبي بعد خان نسخا زبلنا زلو نزي سلازي أبتعرف أنت اللو نما من أنكم أنت تقبروا مالك سلازي قاليوم أبوتاتنا እግዚአብሔር ይመስገን እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ مسمأمنا كوينهم كساتف سلز جمرو أحواتي نحنا نسخم تبصحكم ما يبصحنا كم يجركم تصلي خذ لزلزول كم بحادشنا حزب النايم من نسول التلاميذهم كهرو أما بلوه الناس لازم نسخم أنا سريتكم بكم نسخم تصلي خذ لغلو عمهم قوم قل زيرينا مالك እግዚአብሔር አምላክ ዕድመን ጥዕናን ይሃባው ነቶም ዘይነዓቁና አቦታትና ነቶም እዚኦም ዳ ኃጢአተኛ ከነስሕና ከለው ይፈልጥናዮም ከምሳናዮም ዘሎ ካብ ግብረ ሰዶም ካብ ሽጋራ ካብ ዓዘቕት ከም ዝመፁ ግን ከም ክርስቶስ ስለ ዝተቀበሉና ክብሪ ናይ ክርስቶስ ንዘለዓለም ምሰም እምበር ንማርያም መግደላዊት ተቀበለ አምላክ ትማሊ መስካሪት ናይ ትንሳኤ ዳ ገይርዋ እምበር እዚኣ መን ኮይና ኢሉ ኣይነዓቃን ኪዲ ንሓው ኮነ ጴጥሮስን ዮሐንስን ተንሲዩ ንገሊላ ቅድመኩም ዝበልኩም ዝበላ ንማርያም እንተፍረት ኪዲ ናባይ ኣይትቅረብ ይበላን ኖ እዚኣ ዝገበረቶ ሰናይ ንዝኽረዩ ወንጌል ያብ ተሰበኸላ ዘበለ ድማ እንታይ ክትከውን ያይል አይበለን ንሱ ናይ ምሕረት አምላክ እምበር ናይ ክፋት አምላክ አይባል ስለዚህ አቦታትና አይትንዓቁና ማለት ንሕና በዓል ማርያም መግደላዊት ደንደቅ ንስትዮ በዓል ማርያም መግደላዊት በዓል ማርያም እንተህፍረቴን ግን አይትንዓቁና አምላክ ይፈጥርና በዓል አነ ድማ በዓል ጢጦሲና ሰብነ ቀትል ንዝሙን ሰረቕ ዝነበርና ኢና ገሊና ድማ ንክርስቶስ ዝሰቀልና ኢና ግን ጽባሕ መንሳኖ ጢጦስ ንስኻ እኖ ንአዳም ቀዲምካዮ መንግስት አምላክ ተአቲኻ ገነት ክተአቲኻ ለማዓንቱ ገነት ምሳይ አለኻ ኢሉ ወንበር ዘወርበል ኃጢአተኛ ቀታለ ሰብ አይበሎን ክብርን ምስጋና ንዕየኹኖ እቶም ምእመናን ድማ መሓሪ ዝኾነ ክርስቶስ ምሳና ስለ ዝኾነ ዓቕልኹም ኣይተጽብቡ ገሊኹም ተሓነቕ ይመጸኒ ገሊኦም ዓቕለይ ጸቢብኒ ኣነ ድማ በቃ ኃጢአተይ ከምዚ ግዲ ኮይኑስ ተሓነቕ ይመጸኒ ኣይትበሉ እንታይ ገደሰኩም ተሕነቑ ትማሊ ዓመፀኛ ዝነበረ ጢጦስ ኣብ የማኑ ምስተኸሰቐለ ንክርስቶስ ጎይታ ጸሎትካ ዘክረኒ ኣብታት መጽእ መንግስትካ ዘክረኒ ስለ ዝበሎ ሎማዓንቲ ምሳይ ኣለኻ ኣብ ገነት ኢልዎ ክብርን ምስጋና ናምልኾ ውዳሴን ንዘለኣለም ዓለም ፈጢሩ ዘይንዕቕ ኃጢአተኛ ኢሉ ዘይርሕቕ ክርስቶስ ኣምላኽና ይኹን ማርያም መግደላዊት ካብ ኃጢአታ ምስ መፀት ሰረይኩ ለኪ ኃጢአትቺ ወህሪ በሰላም ونقر يوم تملكت لاويك بيتروس ويوحنس ان بيتروس كيدو نقر يوم يزبلنبر كيدي تحانق يبلان تمام بحاتيات زلخون ماريام مقدلاويت كل كزي يذكروا ناتا قرات انت دما خلوكم منتا يفتو املاك يبقدميو كما هبلت شتو وبت امنزرا نصرك تقوطيرو نسنا أزجبرتوي كبر مسكانا نعيقنا
نزغري أزجبرت تيل مريم أنت هفرت كنت مسخلا مريم أنت هفرت كحفتنا أيقرمكم مريم مقدرة ولا بس قاون كحفتنا إنكم عقوا عدن تفوت ويكونكم سلزي مريم أنت هفرت مريم مقدرة ويت كمس أخلوا أتيانا مقابر أتيانا ما نبعاتها غير حس رابلا سمون لمس أم كوين بعلو بلمس ثلاثة أخنسس نقيفوا سمون نمنتاي تلقف على خير وقويتا خبر المسكانة نسو نقويتا سلز عدمو نقويتا سلز عدمو خابلهم سلز دحانة نسو نسا غيرو نماريام مقدلاويت نماريام انت فرت قل أمنزراسي مسا أمنزراسي مسا أخو فيلو لبو فريت ودما انتاي بولي هواريات كي ترفه اتو تمال حاتيات ستحادة قلو ايقرمكم من اجابير حداقة حاتيات نخلاتنا تمال حاتيات ستحادة قلو يهودا كي ترفه نيشتا سلطان سلز رخبه نيشتونا يكونتن عباي سلطان سلز رخبه هواريات زبل سم سلز رخبه نماريام انت فرت نقيفو ايقرمكم اجابير قناي نقفان دايلوا تمال حاتيات ترسع يهودا نديو زميو نبو قتيلو مسي خنسو حاتيالك حدي قالك يا خابز قد كي رغبك تتنكا قيلوا حراي تحاز ገንዘብ ገይረካለሁ حراي حواريا ገይረካለሁ ይሉ حواريانነት ስለዛ አመነ ግን ተማለ ኃጢያት ዝገበረት ንባዕሉ ቀታለ ሰብ ምዃኑ ረስዒ አይገርመኩም ነዲዮ ከምዘው ሰባ ረስዒ አዲብ ህይወት خላ ከምዘው ሰባ ረስዒ ወጎይታ ይሉ አቤት 300 ዲናር ዘአክል ስተሸይጡን ድኻታት ዘይመኾነይ ሰራቅ ስለዝነበረይ منفس سلز تملسي رخص منفس ناي سرق سلز تملسي شوعات منافستنا يهودا تملسو نقويتا نمشات نملوات نتونكل نزي تقبر نقر اما جرشا دما ገንዘብ እግዚአብሔርና ምድር ባይ ነም حنقتي ተተርቲሩ خبرس ጋብዝ መውት ዝገበሮ شوعات አጋንንቲ ተመልሰው ምንዕዮም ለምድማ ኃጢአትና ይንረሰዕ ህዋት ትማልዝ ነበርና ይዘኪርና በምህረት አምላክ ደስ ክብለና ይግባ እዛ ሰበይት እዚያ نزخري أزجبرتهم سناي جبري أجيرا أنا مساهم أين برني نساجن زي من باري فليتا كبور زخنة كوري كبي دفعت اللي وعليك سلام كدي صاد بس سبيل مالك ناي منظر الناس نبري رسا كأني موس مسلك أنا خمس جبر جبري زسر سرهم نبعلي يودا جنتاي شتو ناي ماريا من تفرتيو لما دماناتكم مسوات ناتكم صلت زي سر خفوق جبريل لن تمزنا عقنا نبعل مريم مقدلاوي تمزنا عقو تمزنا عقنا نبعل تيتوس نتي ماناي فيات زنبري مزنا عقو እግዚአብሔር ግን እንታይ ነው ሁሉም አንተ ገነት ምሳይ አለኻ ክብርን ምስጋና ንዕዮ ይኹኖ ንወላዲት አምላክ ክብርን ምስጋና ይኹኖ ንማርያም መግደላዊት ኣብ መቃብር ምስ መፀ አንተ ዘሰረካዮ ለአምላኬ በጃኻ ንገረኒ ንጎይታ ያበይ ከም ዘወሰድካዮ ንሳ ኃጢአታ እንዳዘከረት ካብ ዘገላግለኒ ካብ ጽርፍ ዘውፀኒ ድንግል ዝገበረና አምላኬ በጃኻ ሽቶ ጥራሕ ክገብረሊ አይ ለምእመናን ካብዚ ተገላጊለ ኸወፅለለ እንታይ ክገብር ኤፍሬም ዓው ከደ ጆኺ ሽቶ ገይርክነት ናይ ስእለ ቅዱሳን ፒስ ሳቢልኪ ወላዲት አምላክ እዚ ሽቶ እዚ ክርስቶስ ከምቲ ማርያም መግደላዊት ተቀበለትካ ተቀበለ ሽቶልን ሽቶ ይግበር ይስእለ ቅዱሳን تريوا لكم شي توزي قال لنا أنا سنبت كون كله ميكائيل كون كله نماريام مقدلاوي شتا استقبل كا نرس نقويتانا من عنا كريستوس بيس حتى كده في الليل أنا ناي ماريام مقدلاوي ناي قبر حواي زي قرف الليل مسلكم يقرف الليل تقولي زي قرف الليل سلازي أيتنعاقنا منعاق زي كونسي زوم دكاي حتياتكم تحاريق لكم يما كابزيز قدد كي رخبكم تدنقعوا دابودو نمبر زي بيز نبرأي تمالز نبرأ زي بيز مم كويني زي كم زيز بل أيت بول مم كوينا دي مريم مقدلاوي بسرات هواريات نجيراتهم نه هواريات أجان لدي عبن نه هواريات بركة لدي عبن جن قويستا استنسي وقت لهم كلا أيامنوا نم مقابر مسيم خساري يقرمكم أمانني نقول تاري أيه كم زراعة تدمى مصحف قدس يزاربي مجمري حلاو تخلط مسلاي من كم زارب زلي فلتن بجها قوي تاي تبلو سارما مريم قبل خلو رافي فقام قايبريت بانا دما ربوني أملاكي ممهري مالك أي تغربني جينا أبو بياي بس أحكون
ስለዚህ ንሃዋርያት ከድክ ግን ንገሊላ ቀድሞኩም ይዝበለው ዘክሬይል አሕዋተይ ትማለ አመንዝራታት ነርና ክንከውን ንኸሊና ምሕረቱ ብዙሕ ቃል ኪዳኑ ሰፊሕ ዝኾነ እግዚአብሔር ግን ካባና ንስሓ ይዝደል እምበር ተስፋ ይተቆረጹ ተስፋ መቁራጽ هلا خبز نوركونا ويموتاو مبال وا لو من تتغاغهم دما تنسحوا እግዚአብሔር አምላክ ብንሳሐና ዳይ ሕጎስ እምበር አይፍንፍነናኒ እንታይ ዝብሎ ጴጥሮስ ሓወይን ተበደለኒ 7 ጊዜ ረይቅሮ አይወልኳ 7 ጊዜ 70 እምበር ወእግዚአብሔርኒ ሰረ ለቱ ኃጢአቱ 3 ጊዜ 30 ለጴጥሮስ كما يكون مراهيتو لمنغسته السماوات አይገርመኩም ታምር ኢየሱስ ቆይ እግዚአብሔር አምላክና ለማን ጴጥሮስ 3 ጊዜ 30 ይቀርበለሉ መራህ መንግስተ ሰማያት ስለዘኾነ ይለ ጴጥሮስ በድልዩ ኃጢአት ገይር በድሉ ኖ ከሕጸበይ ጎይታይ 3 ጊዜ ክንደ ጊዜ ዲ ጴጥሮስ ተጋቢ ዳም ካብስ ገርም ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ከምዚ ኢሉ أحواتي حتى توابكم حتى نملاس دولوات كونيل ما عند خير خليل ويتا متات مسيل ونبريل متات أيكون كونيلو أبى حرز نبر متات سلز فلت مالي مقويتا نسخات فنكاس ما يتا مسك أززنيلو ما يمس واه ما مسائل النسي مسائلو عصاتات بعال شارك ذكرهم وانت شارك دي بلعنا قبل مجمر نات حاله خيلو ويتا الحننيلو حبيدا لا تأمنتك إنه نفوق لبي أيتخون تزت أراتر أجا جابير يركبني له بيدو سحيبه وسيبه جابير أملاخنا عين عقم نتم نتأراتر بيدو سحيبه وسألنا كابن اليوم بيتروس كيدو قدم أبيلو نفع بهالمتان قدم له بيتروس أتا سيطان نايس بمبرنا جابير يتفلت كرمي يتخيد تكساتني كونه ها تقسيس بالحري زوار يلمانك أما جرى شارما على تحمس مسكونه دما نقول عارك زيد ما تايد مالك قويدا قال كاسم يعمي خود اللو يلو ساعات كيد لي غادي غايلو قويدا أنا خباقنا بيكخيد نسخان عيد العالم مقبي هيوت قال على كايلو مسقبل سق بس قال زيد أنا نعون تقول أقول بس بيتروس مسي حتى أزي قبر مسلم أقولن كحد سوا هاريات دق تعاتيقو قويتنا المدحنا نيس كروسوس كبر المسجانا نعيقنو تعاتيقهم زبل قلوا ملاك نسلم دق تعاتيقو تنبركيقو ما يغريبو كحسبهم دليل وإذا سيدان كوي خي وصيلو بودا سي خنت انتي لو مالك انه نسخه تحسبن نعايا يقبان انا لا حسبك عليه تا بيتروس اللي كان تحسب نو يقباني له انا انت زي حسبك منغستي ايتورسني خاي دو زي مصابي ون منغست سمايات ايورسني هو أجريزي كنا اسم الله سبنتي حسبني أحواتي من الله سبنتنا نتحسب تمالز نبرنا يا قداس النتاي كونن أبوتاتي كانت تنسحوا حما قلهم دياقونات حواتي تنسحوا أنا نسخم دما أتمزبي للناس عقدي بالكمن تمالي كم كاخ مسيلنا زنبرنا رومي كم بر الله خطرينا غير كم مريم مقدلاويت مسيلنا مقومت عنا يدك تبعتيو شتانا يدك تبعتيو زمتنا يدك تبعتي أبالاشنا نيرخوني غلي محرته بزح كدان سفح زخون እግዚአብሔር ግን ኃጢአትኩም ሰሪልኩም ስለዝብል ኣብ እግሮም ወዲና እንነሳህ እግዚአብሔር ድማ ብስራቱ ጽባህናይ ትንሳኤ ብሰርት ከገብረና ኸሊ እንታይ ሰዓኖ ጽባህናይ መንግስተ ሰማያት መራሕት ከገብረና ኸሊ እንታይ ሰዓኖ እግዚአብሔር አምላክ ዝንሳሕ ልቢ ዝፈትምበር ስልጣን ሒዙ ተረይዑ ኸፍ ዝበለ بتعبيت نديابلوس مسألة دا طرنطاس كوريل بزيكاي زبلة طرنطاس كوريل ودس بيترس ندجنا دايل نو أنا كابجني وايد تريني نيهم بدك سبات قتل كجرفي أبصار استمع أنت دم أختصي نقلي لا دم أقدمكم يا أخوي كله بيترس يسمعني بويتا مساخ موت مساخ سكاليلو هاي بيترس سخن دبل رجع بل بسمعي لا يتغير بيتروس يهوت أنيرو أيلا بيتروس بحال من فسكم أين تلا يهوت أنيرو بحق بلك اللوي بحق خاني بلك اللو درا خينك أو سلستك زيادة كهدني هاي كهيدوا يغرى يللو بماريام مقدلاوي تكيري يغرى يللو حاتيات كاتسري الكاز بلو بماريام مقدلاوي تك ما يجيرو
نون بيتروس نحاو خيدكي نقليلا قدمك ازبلكم حاو خيلو بيتروس نزخفو قبري ايبلن نزخ حادي ايبلن يقرا يلو لي كيد نغريو مال نيوهانس دما نبعتك حنسسا جوها تنسي بلي نيوهانس كاب نبعتو بيتروس دما كاب نسحو يقرا خمس بللو بماريام مغدلاوتي تاريا እግዚአብሔር يقرا يلكزبلا ابوتات انت اديتات انت مسيا انت امغدلو كاندي خختبلوا እግዚአብሔር سي يقرا خمس بللكم ياتنغركم زلامبر كهنت انت زماساسلالو زي مفلاتنا نبزحات حزب تبينا سلازخنا نبعلنا انتحينا نس سلازخنا برهان عالم قدس باولس نبعلمون አገጋ አፍልጦ ስለተሰረቱ ዝብል ቃል ናይን አሁን ንምልከት በገጋ አፍልጦ ማለት ገጋ እምነት የለም ለእግዚአብሔር አምላክ ገጋ እምነት ይብላል ተዋህደይና በገጋ አፍልጦ ማለት ድማ ብዘይግበና ቃል ብምዝራብ ስለዚህ ጴጥሮስ ምስጥራቀ ኮነ ሸዋን ጎይታ አቆ ገዲፎ ገዲ ነው ኃይል ኸባሪያም ስጋን ትረቡ ካብዚ ከይትወጹ ኢሎ ቀኒ በርቲዓተ መጨረሻ አነስ ንባሕረይ ከይደ ኢሎ ንሕና ከምሳኻ ተታዒዘም ንባሕረ ከይዶ ግን እግዚአብሔር ጎይታ ምሕረት ስለዝኾነ ልቦም ስለዝራእያ ንስሖም ስለዝፈልጥ ናብ ባሕር ከይዱ ዝብላዕ አይደለኩም ኢሉ ጎይታ ተዝመፀና እንታይ ይበሉ እንኳን ዝብላዕ ንጎይታ ዝኸውን መቀበል ገጽ ከማን ይብላን ኩላትና ጸዋጋት ኩላትና ዝዋጋ እሾኽ ዝመስል ገጽ ይዘለና ተሓደ ከም አይነ ጥላ ብጎይ አይኒ ዝሪዮ አይነ ጥላ ዘለዎ ሰብ ምናልባት ሰበኽቲ ወንጌል እንተኾንኩም ክሰብክ ከለኹም ናብ ሰብ መና ኩሉ ቁልሕበሉ ከምዚ ልኽርየኩም ከሎ ምስ ሰይጣን ኣሎ نا يهودا منفس زلو منافق زخون نحر كوينو نقويتا قبل كله خمسينو باتي حبست باتي ما جنزب الرأيني نا هوارات ريحهم لهم سئل هوارات نا يهودا عين ندقع يدغى ناب قويتا عين سب زلو منفس دما خميز بودا زلو انتخوين إلي زري خمس راقي ساقا منفس كود زمو لغا تكر يلو خمن ليا مالت كو دقق عيني مالت لواه مالت راهيل مالت دما عيني بقيع ويدمع عيني بعراي مالي ليه دما تكر إلى مثل الرمات عينتا نجي أبير زنافقات رسل نبرت يبل مالي برهان عالم قدس باولس تريز نبرت دما ليديا تكر إلى تموت نبرت مو لبا دما خفت الله نص دما نبا عينا سلازي بمرأي منافس تخمزوت كوير دناني كل حكت بلغ الله برجيكم زخدلو منافس تقول كل حلم وجيهم لما منافس ذاته له بودا زار نحر كينو كمزيل خريك خلوا لبها هاي ترفعك أوف بس ما أنكم يلقى تراين سجاب تقولوا اللي تخون سباقون قلت تخوينو قلنا كلهم كل حزب الماء مسكال زلوا تخوينو دما أنا نسخ من داول خصبك كله متى ما قال أنت وجزء سلز غني مج أرشا نتم زي دوليني ترخب كلهم نزي حتى ليون تجلس كلهم يبل نبي سياس كوي نبي سياس تبل نتم زي دوليني ترخب كلهم نتم زي حتى ليون ما تملكت نتم زي حتى ليون تجلس كلهم يبل سلازي رومي معرف عصر تزلق علي نحنا نتم زي نفلت أزنبرنا نجاهير عملخ سيلي خفصلنا خلوهم جاهير كبر المسجانا نقوله نتم ندلينا زبل كنكر حكم كله نتم صلاة نقبرنا نتم عطان عطنا لنا زبل كر حكم كله نو عفو من لبه من حدا خمسة يكون بزيك نرداي كفار سلازي እግዚአብሔር አምላክ ስጋ ብጅሪ ዘይ ተረዳውኩም ዝበለና ነዚ ካንዲ ኸዘይር ዶኩም ካና ይርደና ስጋ ብጅ ከምዚ ሎ ምን ትብሉ ንሕር ሃሊኹም ለምን ተሪፊ ይቦልን እሞ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት ዓይኒ ጠምተና ብዛዕባ እስራኤል ግና ነቲ ዘይዙዝን ተቃውሞ ህዝብን ከቀበሎ ምሉእ መዓልቲ አዳዊ ዘርጋሕ ኩሉ ይብል ስጋ ብጅ ግን እግዚአብሔር አምላክ አዳው ዘርጋሕ ነው ቦታትና ካናት ዘይተቀበለም ወይ ድማ ዘይተጸበየ ማይኮነን ክትመጽ ድማ ሃረር ይብለኩም አለ ሆይሉ ንመን ይዚ እስራኤል ስለዚህ ነስለ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ሰሚዕና ንዑ ቃሉ ተማሂርና ንመለሰሉ ጊዜን ዘመነን የምጸልና ብምሕረት ዓይኒ ጠምተና ኣነስ ቀዳማዮም ኃጢአተኛታት ኣስተኣኪብና ዘለና ድማ ኣሕዋተይ ታ እግዚአብሔር ተቀበላ ንስሓ ይሃበና በአን ምንባር ድማ ይብቃዕና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ታኮት ወይ ሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትሮ ኩሉ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት ይቆየን ሕራይ ዝተረፈና ናይ ሕቶን ምስክርነትን ሰዓት ማለቲ ቶም ክትሓትቱ ትደልዩ ደው ኢልኩም ሕተቱ ኢልና ቀቢስና ኢና ቶም ክትምስክሩ ትደልዩ ድማ ምስክር ኣለኒ ትብሉ ድማ ክትምስክሩ ትኽእሉ ኢኹም ንኹልኹም